delivering you relevant, adequate, and timely news updates of Panabo City. Brought to you by the City Information Office Broadcast Services and the Office of the City Mayor Jose 𝐸𝐤𝐵𝐻𝐿. Live from 94.3 Dream Radio Studio. This is Radyo Serbisyo! Panabo Panalo Morning! Panabo Panalo Morning, good morning po Panaboans sa Dabonon. Sa niya nasab kita karon sa tong programa ng Radyo Serbisyo. Diri lang sa Dream Radio 94.3 FM. Ako nang inaot nga nakamukan munay sa kadasig, kapiskay ug kamaya. Bango na pagmatanaw, mamati na kita sa mga nagunang balita at katikaran programa, aktibidades sulod sa syudad sa Panabo, apil sa probinsya sa Davao del Norte. Kini yung alagad sa kahanginan Dolly, Amag, nagikan sa City Information Office nga nagaingon. Walay kalambuan kung ang tanan, istorya lamang. February 20, 2026, adlong Biyernes mga karadyo. Kaingon sa tag, Thanks God, it's Friday! Pero it's holiday, pero duty pa! Okay, service to Panaboans, service to God! Mga karadyo! Kagahapon mga karadyo, gipagula ang Public Advisory. February 19, 2026, Huwebes. In light of the ongoing shoreline affecting several areas in Mindanao and Visayas, and in accordance with the recommendation of the City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRRMO, to ensure public safety, face-to-face classes at all levels, both public and private, are hereby suspended effective immediately. Mauna nga gi-post kagahapon, February 19, 2026 till lifted. All schools shall shift to modular, online, or blended learning modalities as outlined in Department of Education or CHED guidelines. The public is advised to stay indoors, avoid flooded areas, and monitor official announcements from local authorities for updates on the weather situation and class resumption. Okay, gikan kini mga karadyo no sa CDRRMO. And sa ato ang mga estudyante, nara sila karon sa mga panimalay. Tungod modular lang sila karon, doon na sila ginahimo lang mga blended learning. Og sa tanan na to nga mga nagkan ka ng utana kaganina. Wala bay kuan kanang dili ba suspended ang ato ang mga trabaho karon. Okay. So ato aning sayran diri Ang ato oras alas 8:35 na sa buntag. Kaya lang kaya ato ang monitor nagunsan ni siya ning tuyo ning padaga na siya ra isa. Wala gihilabtan. Okay. Mayong adlaw mga karadyo. Kini ang inyong Mayor Jose 𝐸𝐤𝐵𝐻𝐿 ato ang suportaan kanunay ang radyo serbisyo radio program tinilang sa kahanginan sa 94.3 FM Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9:45 sa buntag. Daghang salamat. O karon mga karadyo, ato ang mga kandidata sa Queen of Panabo 2026. Okay, standby lang mo din ha. Kaya makita na din niron og magpahugyaw jud niron sila. Okay, ang ato ang mga viewers naghulat na diri sa ilahang mga ginasuportaan. Okay, ginasuportaan nilang candidates. Yung mga gwapa kayo karon mga karadyo. Okay, so ayaw dyan mo paghawa din ha. Kay ato agyod ning
maila-ila sila karon. Okay, sa karon lang February 20, 2026 Friday, in line with the recent advisory, work in all government offices within Panabo City is suspended effective immediately. Okay, gikan kini sa offices directly involved in the delivery of basic and emergency services. Ang naalang opisina nga able ang CDRRMO, ang City Health Office, og ang Philippine National Police shall remain operational to ensure the public safety and disaster response. Okay, wala pod ang opisina sa City Information Office, but na mga personahe like sa ako og sa atong technical in charge og atong mga drivers uban nga gi-request nagtrabaho sila karon, pat ang opisina sigurado home. Okay, karon mga karadyo no, ato naning pasudlon ang atong first batch ng mga official candidates sa Queen of Panabo 2026. Uy, na si Ma'am Hilda 𝐑𝐀𝐉𝐎𝐄 𝐒𝐞𝐫𝐻𝐢. Ingat pa niya, good morning my friend. Ang pingsan mo my friend. Yes, okay. Na medyo taas-taas na ang tubig no sa mapipila nato ka mga kadalanan o mga kapurok, mga barangay ato ang nakita. And okay, update lang ta ninyo niya kay trabaho ang inyong ubos na higalas kahanginan no. Dali Amag mag-monitor ta sa mga barangays nga ato ang ipalantaw sa ato ang tanan kung unsa naman ang mga situation sa mga bahaunon na mga areas. Okay, so samtang samtang ato ang ipalingkod ng atong first batch sa ato ang Queen of Panabo. Sige, pa-share ko sa ato ang live kay makita nanyo doon ang ato ang mga candidates for the Queen of Panabo. Time kuani sila perfect ni kay ang tanan nara sa balay maka-watch. Samtang atong palingkoron aniya sa mga pahibalo. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Disaster Watch. Mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo. Suriin ang bahay. Ayusin ang mga sira nito at siguraduhin ligtas itong pasukin. Mag-ingat sa mga mapanganib na hayop tulad ng ahas. Huwag gamitin ang mga outlet na lumubog sa tubig. Iwasan din ang mga live wire. Ipagbigay alam agad sa kinauukulan ang mga nabuwal na poste ng kuryente at mga kableng naputol sa inyong lugar. Itapon ang mga tubig na naipon sa lugar na maaaring mapagpahaya ng mga lamok. Tandaan, sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Disaster Watch. Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar.
Huwag malito, dapat laging listo. Disaster Watch. Kung may bagyo, ugaliing tandaan ang itinataas na rainfall warnings ng Pag-asa sa inyong lugar. Ang yellow warning ay nagbabadya ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa inyong lugar. Ang orange warning ay senyales ng malakas na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa inyong lugar. Dapat maging alerto at handa sa posibilidad ng paglikas. Ang red warning ay nangangahulugan ng dagsa at malakas na pagbuhos ng ulan at matinding pagbaha sa inyong lugar. Kinakailangan ng ibayong pag-iingat at paghahanda sa inyong paglikas patungo sa ligtas na lugar. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. Balik na mga graduate ang oras alas 8:43 na sa buntag. Eliza Shane, shoutout Queen Gia. Okay, so na nato palaila tagaan nato higayon mga karadyo na makapag-greet sa ilang mga families and friends and supporters o sa tanan nato diha nga mga naa sa karon ato ani tagaan og higayon no. Ato nga ato aning kanang isa-isahon sila karon og ilhon jud nato mga karadyo kay kaning radio guesting sa ilaha matagaan og higayon nga makita nato kung unsa ilahang mga tinuod no nga mga personality kay kung diha man gud sa entablado syempre makita nato kay ay kanindot ba niya glawas, kanindot ba niya mo tubag, kanindot ba niya mo parsarela, nindutan niya talent oy ana man no ang ato ang kasagaran jud na mag-ana. Pero karon this time mahibal-an nato kung unsa gyud no unsa sila and ato ana ning kuan kaning time sa na distract ko sa mga baha nga akong nakita diri anyway so ato ang mga listeners karon nga naa sa radio paminaw lang ta karon kay ato adjud ning or tagaan nato og higayon sila nga pabadayag ang ilahang mga personal na mga opinion. Wala lang seryoso kayo diri okay pero taod-taod tagaan nato sila unyag final question. Okay? O una ta padayon mga itagkatahuran sa atong halangdong mayor, maayong buntag kanimo City Mayor Honorable Jose E. Relampagos. Good morning Mayor. Maayong buntag usab sa atong Executive Secretary to the Mayor Ma'am Joanne Hintiles Relampagos. Maayong buntag usab sa ato ang boss, among boss sa City Information Office walay lain kundi si City Information Officer Sir Michael Angelo Resueño. Good morning sir. O ang ato ang mga unit heads Ma'am Team Acevedo, Ma'am Ivory Don Balogbog. So wala may opisina karon pero ga-monitor sila po. Okay, and ingon pa na diri si Mami Roxy Alcordo. Yun good morning. And Jother Lazarita. Huy si Jother kagapon parang Barbie naman. Sobra G's. Okay, so ato ang dakong pagtahod pod sa tanan nato nga mga opisyalis ato sa syudad sa Panabo. Ato ang mayor kanunay jud nato na nga ginapasalamatan kay dako kayo na siya og kahimuan para sa kalambuan sa syudad sa Panabo. Of course, Vice City Mayor Honorable Hintiles and sa tuang mga city councilors headed by our first councilor, city councilor Boss J.M. Relampagos. Okay, so karon mga karadyo taga-aga sa mga naadri karon nga naglantaw, pwede mo mohatag sa inyuhang mga questions niya, pa-answer nato sila same sa ginabuhat sa uban. And okay, so mao na ni okay ran atong Tagalog mikropono diri lang nato gunitan ang atong mikropono Queen Gia. Good morning. Hello ma'am Dolly, good morning to you and also the viewers here. Good morning sa inyong tanan, maing buntag. Sige. Yes. Okay, so mahugyawon dun mo ra ng mga tao. Hugyaw ta. Yes, hugyaw jud ta ma'am, Ginoo ko. I-shout out diha imo mga loved ones. So hello everyone, shout out to you. Thank you so much for please share our live right now. So magistoryahan na ta about
So, shout out to our beloved Mayor Jose Relampagos. Good morning, Mayor. And also our Executive Secretary, Ma'am Joanne Relampagos. And also, my handler, Ate Kaika, yung tamatanak ka, nagtanaw ka, Diri. And also, ang pinakagwapa nga, Mami Roxy, Mami Roxy Adlaon, may buntag mami, and also Sir Don, good morning to you. And also, my barangay New Pandan, mabuhay! Okay, mabuhay! O karon atong isunod si Queen Lanshie. Hello. Okay, start na ba? Go! So, mabuhay ug madayaw Panaboans. I am Queen Lanshie Dayon, your queen number 4, and I would like to give a shout out to our city mayor, Honorable Mayor Jose Relampagos, and to our executive secretary, Ma'am Joanne Relampagos, and of course my family, my friends, and to those people who are watching via live. Hello ug mabuhay. Hello ug good morning sa inyong tanan. Of course, sa family po, akong mama Cherelle, my papa Ronald, my sister, my brother, and sa akong friends, as I saw the comments sa live, si Queen Joey nagpa-shout out siya, Ma'am Dolly. And of course, my makeup artist, our Queen of Panabo 2025 second runner-up, Miss Chita Habi, very banggiitan nga handler, ma'am. And also, my beautiful hairstylist, Ati Akera, and of course, the barangay that I represented, Barangay San Francisco, together with our SK Chairman, Miss Natalie Kapinya-Kagapi, and also with her SK officials. Maayong buntag sa inyong tanan. Kanang nakay kuan, similarity sa usa ka artista sa GMA. Ala, Kinsa na naging sa mo ha? Wala, ma'am. Hala na, wait lang, Ma'am, pangitawon sa Ma'am tuto nako ha. Naagyod ka parehas jud mo na siya sa sangre. isa siya sangre. Basta. Imaw. Basta na, sige lang. Ako ang ikuan be niya. Ako ang si Solja. Tinaad yun. Same jud mo. Walay kalahian. Bago lang ganito sa nag-break up sa iyang boyfriend na taga GMA pod. Parehas jud mo. Oh, same jud mo ay. Gem keeper na siya, ma'am. Anyway. Si Mira ba, ma'am? Oh, Sama siya? di ba? Tanawa ninyo. Kasi tinupangalan anak niya. Oh, di ba? Parehas jud mo. Inana nga aura pang artista. Okay, so karon ato sang isunod si Queen Chelsea. Hello, ma'am. Good morning, and good morning, Panaboans. By the way, my name is Queen Chelsea, your candidate number 14, and I would like to shout out and greet good morning to our honorable mayor, Honorable Jose Relampagos, together with the Executive Secretary, Ma'am Joanne Relampagos. And also, I would like to shout out my family, my mom and my dad, who is watching right now. I hope that they are watching, because I told them earlier to watch this live, because this is just a one-time opportunity. And I also wanted to shout out my handler, which is Tita Daniela, for always making me look beautiful every time I have an appearance. And yeah, Tita Daniela said that regards daw, Mami Dolly. Yes, oo. Kay silingan mini Tita Daniela. So mo dito nangutana siya unsang orasa pa adtuon. Huy, si Queen Chelsea man di ay ka. Abi man ako og dili ta maninuod karon Queen Chelsea. Introduction pa lang daan. Bonggang-bongga naman ta ani. Kuya Juan. Okay, naada diri asi. Ana pa kay istorya. Yeah, also I wanted to shout out my friend, Justin Paula, our former governor in Davao del Norte State College, Institute of Computing, and also my Vice Governor, John Curvis-Chara, and our Secretary, Florence Langamon. Good morning to you guys. And yeah, tanaw tatanan kay maglipay-lipay ta. Thank you. Okay, Al Gray Kimpo, shout out Queens. Okay, so karon sugdan nato ni ato ang pahugyaw sa inyo ha, no? Og pwede pa share sa to ang live no para daghan ang makabalong na adri inyong mga idol. Ay, ano yung mga idol mga karadyon? Okay, sugdan nato sa Fast Talk. Oh, di ba? Kung dito nadaan ang mga mikropono. Okay, so pag pag hantod sa 5, mayingon na lang ko og next. Okay, so pasa dayon ang mikropono. Kadali lang kay ato asa ning ikuan ang ato ang basahon diri para mahugyaw tang tanan.
Okay, so una ta diri kay Queen Gia. Next nato si Queen Lanshie, and next si Queen Chelsea. Okay, Queen Gia. Okay, so ready na ba to? Tanan no? Nanaminaw karon? Ready na? Ready na yun sila. Okay. Lights off, lights on. Lights off. Afam or local nga gwapo? Afam. Right now, afam. Okay. Nga naman be? Diskarte or to support my finance. Over! Sige ma'am, ano lang, habit yun ako ron. Like, doon, dagan po kong friends nga nag-ingon nga, mag-affam ka kay bagay si Muha. Later nga na ang Pinoy. Kaloy si Pinoy, later na lang. Pinoy, see you later, Pinoy. Okay, my car pero cheater or loyal pero commuter? Loyal pero commuter. Ay, ala! Okay, chat first or pa-hard to get? Chat first. Okay. Thank you so much. Next is si Queen Lanshie. Okay. Okay, ready na ka, Queen? Yes, ma'am. Ex, balik, or thank you, next? Thank you, next. Ay, nga naman. Anong maghatag pa man og second chance? Cherelle. Ala, abangan dyan nila. Okay, sa tanan, sorry yun ha, maring kamot siya pa maging loyal kay sorry. Ang answer kay thank you, next. Okay, gym boy or coffee boy? Hello, pwede both. Siguro I rather choose coffee boy since coffee lover po ko, ma'am. Ay, okay. Tall, dark, and handsome, or cute, chinito, and soft boy? Of course, TBH. Tall, dark, and handsome. Okay. So, unsa ba mga standard na height gipangita ni Queen Lansh? Ano, ma'am, since akong height is around 5'5 or 5'6, siguro mga nasa 6-footer, ana. Uy! I want ano manggod ka ng taller than me, ma'am, ka ng even mag-heels ko kay taas pa siya sa ako. Okay. Tama. Okay. So, para mas mag-girl gid kay tanawon, no? Yes. Okay. So naman, mas mabobo sa imuha. Okay. Next is situationship or label dayon? Siguro, I choose situationship first bago mag-label kay dira na to ma-prove na na-enjoy ka ng mag-work mo, anak mo. Oo. Okay. So, okay. Wait lang. Okay, next. Queen Chelsea. Okay ni. Ang ato ang prepare kayo? Okay, so next. I shout out Rich Patinio Quabo. Shout out. Okay. Okay, si Kent Bana Lanshie. Ay, tabaga daw tabaga. Kinsay Kent me. Wala ko kailan ng Si Kent, kandit ka tong Ginoong Panabo. Tall, dark, and handsome. Pasin. Cherelle. So, si Ginoong Kent is mga pantasya sa mga kauban na po ninyo. Ako mga kaila na, oh my God, grabe ka tong si Kent diri makakurog do sa ilang tuhod. Hala ka diha. Kasi tall, dark, and handsome si Kent. And, okay, na si Joter, nagkatawa na gid sila sa inyo ha ay. Okay, so padayon ta. Okay, so direta kay na-excite ko ani kung sa kaya yang ako ano. Kay murag feeling na ko pili ani ba? Ay, real fan, di ba? Okay, next. Single rich tita vibes or taken pero stressed? Single rich? Kana dyan, lisod kay walay kwarta karon, di ba? Okay, ato yung kuhan diri ka, lisod kay walay kwarta karon, Queen Chelsea. Sa imuha ang stand, ana. Lisod jud og walay kwarta. It's because, especially now, kwarta jud ang importante for us to live and also to see another day. Okay, so next. Green flag pero boring
or red flag pero exciting? I choose green flag, pero boring. It's because, ano mo kung, like, kanang nakoy pagka nonchalant. So, mas nice siguro if kanang peaceful ming duha, bahala kanang boring, basta kay loving. Hoy, Linda ka, napulihan na ang bahalag saging, lalabing. Ganon? Bahalag boring, basta Loving. Mura ganahan ko ato ay ako na i-post be. Okay, ingay pa daw ni Rich Quabo from the word sa iyang name. Rich siya, yes, kwarta jud. Si Kent or Crown, ingon pa ni Rich. Patabago nato ni si Queen, wapa ka na human. Si Kent or Crown? Si Lanshie, wala Ay, si Lanshie di ay. Okay, si Kent or Crown? Well, I choose the crown kasi sabi nga ni Mami Roxy, malas daw kapag may boyfriend. Pero siguro ma'am, this time I choose or focus ako sa crown po kasi it is a once in a lifetime opportunity din to be a queen and of course to be the representation of every youth. Okay, so balik na kay Chelsea. Ano si Roxy? Hawod si Chelsea ay. Uy, ganahan ko ato ay. Bahalag boring. Basta loving. Okay, so wala na Mami Roxy ha. Oris na to nga bahalag saging basta loving. Okay, next. Public or private relationship and why? Siguro, private relationship. Why? Kaya mas peaceful jud if ever na kanang duha mo, tapos kanang, bahala gug wala kayo nakabalo, pero dapat, if na mag-ask, mo ingon na jud na, in a relationship ka. Hey, okay, next. First move, ikaw or pa-princess ka? Siyempre, as a queen, magpa-princess jud ta panagsa. Unsa ba ang mga kilig moments ba nga na-experience ni mo, Queen Chels? Siguro katong time na nag-eskwela pa ko and as a student, wala kay ko'y kwarta pa. So, akong boyfriend ang pa-style kay patanaw-tanaw. Lain po kayo no, nakasabot na po daw mga boy. Ay, nga kani kakaunon jud ni. Ha? Tanaw-tanaw, paghuman na mga makasense man ang boy na, uy, murag kakanunon jud siya. Syempre, kaon ka. Unsay tubag? kaon. Kasagaran kay ikaw. Diba? Ikaw. Diba? Diba? Wala mo kaon ka, ikaw. Hoy, vivo kayo Diri Mami Roxy, ha? Okay. Next is Napa. Ano ko nila, 6 na to question me. Dili mo kuan pa to. Apil pa to ang mga uban na mga paadlib. Okay. Jealous gamay or nonchalant kaayo? As a nonchalant, so I choose nonchalant jud me. Pero I know if kanang ang serious na jud ang kanang situation, so ako jud siyang erase para ma-fix na mo if ever unsa may problem. Okay, so far kay pasa na to kay Queen Lanshie. Jealous gamay or nonchalant? I'm not into nonchalant jud kaayo, ma'am. Kay extrovert ko nga. Ay, dili ko as in kanang marag ambivert ba? Oo, kanang sa tunga lang. Kanang nonchalant ko when it comes ako ra isa. Pero if nakoy kauban kay extrovert kay ko, ma'am, very tabian. So I choose siguro jealous gamay. At least makuan ako siya like marami talk with something. Kanang ma-fantasy jud siya. Diba? So si Queen Gia. Diba kana usay Queen Gia kay murag boring mo kay murag silo-selos. No, kanang mas okay. So ikaw po Queen Gia, unsay imong kanang thought about it? Okay, Queen jealous gamay or nonchalant kaayo? So, naingon na both ako, ama. We all sige know daw. naman no nga. Same kay Queen Lanshie, ma'am, nga kanang if ikaw lang isa, very man jud kaayo. So, if na-jud kay mga kauban, so, ma-enjoy magid wala like for example, like trans ka and na kay mga kauban nga mga something
boys, I think girls nga maano jud like malingaw sila if naa ka. Like ikaw jud mismo ang magpalingaw sila ha. Nga na ma'am dao, ikaw jud mag-start og palingaw-lingaw, halubilo, ana-ana, ikaw mag-stand sa jud ma'am sa group. Ay, da. Okay. Ikaw na ni Mami Roxy. Perfect batch plus 2 points each sa prelim. Sabi mo sayo me. Okay, so karon tagaan na mo chance. Okay, start ta kay Queen Jaya. Kanang tagay niyo facial expression dira Gia na pang ang datingan is kanang nakuha na ganin mo ang corona unsay mo mga facial expression. Okay, 1 2 3 start. Facial na. Ana! Okay, so inato ana na din check di ay. Next, okay. Okay, Queen Lanshie. Facial expression lang. 1 2 3 start. Wait lang, ma'am. Di ba Okay. kay pressure na mo dyan na, ma'am? Kiduha na lang mo, ana. Oh, da. Mag-pray-pray, dyan ka ko. Ako, alam ni. So, pagtawag na sa kuwang na, Queen Lanshie. Yeah. Ambak ko, ana, ma'am. Magdali ay. Okay, so Queen Chelsea, gusto na ko may balaan diyan sa imong mga reaction na ikaw gyud ang nakurunan our 2026 Queen of Panabo. Tadadeng, tadadeng! Queen Chelsea! Miss Universe Okay, so unsa ba inyong mga pagpangandam diri tabi kay may balaan na mo ba nga unsa inyong magpagpangandam sa umaabot inyo na coronation night? Actually, ma'am, nakog UM ato that time. So, last call to ni Mami Rock, nag-post ang city. So, ato, tumusaon mo na ko ni di manguro ko maka-screening that kay exam to sa UM to na that screening that time first screening and then nami sa akong friends nami sa canteen then nag-post og last call wa ko nag-expect nga nimo chat sa ko handler wala siya kabalo sa FB nako which is sa 𝐑𝐀𝐿 Escobar moto kay ko nga, hala, uy, gusto ko mag-join, pero wala ko'y handler. So, kaluyan ko nga, nag-PM si 𝐑𝐀𝐿, nag-meet siya sa kong name niya. Namin nag-mention sa kuha, ma'am ba? Yes. Na, like, Gia, appeal na. Mo na ni mong opportunity nga maka-appeal ka. Yes. Moto kay, kung wala mo ko'y handler ate, moto ka nag-PM si 𝐑𝐀𝐿 nga, join ka ha, screening ka this kami Saturday. Oh my God, ako may journey man. Nandiyan na ako, makuha na dyan ako, makauban na ako sila Mami Roxy sa other delegates sa ma'am. Kapila na nimo nga join? Sa Big Pageant, ma'am, isa pa ma'am, first time. But sa sa barangay, isa, sa Purok, isa. Which is kauban lang mo po ni Queen Lanshie sa ma'am, San Francisco. 2022, very topping pa kanya. Okay. Yes, ma'am. Okay, so Queen Lanshie, unsay mo mga pagpangandam diyan na ba kay mga mentor sa imong Q&A portion, imong diet, kumusta? Well, actually, ma'am, nag-meet na juta before, 2024. First meet na to is sashing ceremony to sa Queen of Panabo. You questioned me at that time. Okay. And I'm not sure if kanang mapansin ba nimo before na I was very hesitant to answer a question. Like kanang I am that kind of candidate na kanang I can construct a question, an answer pala, but kanang hesitant ko magtubag because of course the judgments. But right now, as my second time around, I promised myself na if mobalik man ko og join, I want that kanang murag very full package na good mom, like a queen who doesn't just spoke something but a queen who gives a good cause. And my preparation for this journey, mom, is aside from I prepare myself physically, mentally, emotionally, and of course financially, ma'am, kay Q&A was actually the best, not the best, but kanang the sure nga ako ang gina-prepare jud, ma'am, together with my handler Ate Chita. She's actually my mentor in Q&A. Very pasabog jud kay na siya, ma'am, kanang how siya when it comes on answering jud. So siya ang ga-mentor sa ko. And when it comes on my diet, yes, ga-diet ko. I try OMAD on a 1 meal a day. Yes, 1 meal a day. Just ko, ma'am, at first, namurog jud ko. Jud ko, di naman guro ni Mao. But, yeah, kanang, ga-prepare lang jud ko for
for this competition and ga-aim ko og something bigger, which is the crown. Okay, so inani man god no kay nagprepare na pod mo sa inyong mga Q&A. So ang mga judges kay primero introduction number, so dapat walay mali no kay kung nay mamali dira sila na sa tuo, ikaw sa wala wala na. And then sa pasarela kay diha man gyud sa inyong beauty pod og sa pagrampa unta no, inyong goal is matagaan lang gyud chance nga makagunit og mikropono para diha gyud ninyo ma-showcase tanan ang unsa ka wit no, and para pod kung matagan og chance nga makagunit og microphone na maingon gyud na nga I prepared siya no. So pero dili pud ko ka judge ka nang aning kaning maratol, dili ka kakuha sa answer kay dili lalim no, kala naa ka sa entablado unya na ay mga daghan kayong mga tao unya na pa jud sa imong hunahuna ang expectations nila. Speaking of expectations, pasa nato ang mikropono kay Queen Chelsea. Ay Queen, murag familiar jud kay mga face no. So kapila na ba ka nagrampa-rampa ani nga Panabo? Actually, ma'am, this is my first time, Jod, na naka-join sa Super Serena because back in 2024, I screening for that year. But unfortunately, I wasn't able to make it because I am not that prepared yet. It was supposedly my first ever pageant, like no barangay, no purok pageants. So I don't have any handlers at that time. The only person that I have is my best friend who did my makeup and of course my outfit. But I believe someone told me, it was also a candidate at that time, told me that whenever you go in for a screening, you have to be a full package na, like makeup, hair, body makeup, everything. Kay daraan nila makita nga kung unsa ka prepared as a candidate nga ready na ka mo adto sa stage anytime or maybe tomorrow ng coronation ready na ka. So mao to nga this year 2026 I really waited 2 years before I came back. It's because I wanted to prepare, especially with my Q&A. I wanted to showcase how wit I am because I believe that is something also that I really need to work on as someone, as I mentioned earlier, as an nonchalant one. I really don't like to talk a lot, especially with a lot of people because I get nervous. But I really like the idea of joining pageants because it really boosted my self-confidence and also it made me feel like, I need to use my voice for a good cause. And also, I just really wanted to shout out to my Q&A mentor who always told me to practice your Q&A na kay mo na siya ang pinaka-importante, especially sa city nga pageant. Kay dili lang beauty, dili lang imong poise, but imuha yung brain ang importante. Okay, speaking of your Q&A, naatay kuan diri siya suki ni siya nga nag-ask question sa tanan nato nga mga candidates. Okay, gikan kay Nivra Arag, murag ibali niya yung pangalan, but mao na yung Facebook, from South Carolina, USA. Okay, from Sir, kay Gara day siya, nara yung kuano, from Sir Gara. Okay, una ta sa mga Chelsea, and then tubago ninyo ning tulo. What are the primary challenges faced by the LGBTQ community in the Philippines regarding legal recognition and protection, and how the cultural attitudes towards gender and sexuality impact these issues? So there's a lot of challenges that we faced here in the Philippines, especially the SOGI bill. It's not yet uplifted because SOGI bill is not just for us, part of the LGBTQIA plus, but also for everyone as well, because we are not just the one who benefit for this bill. And also, I believe that the really important thing is the respect and the love and the kindness that we show to other people, because at the end of the day, we are just living in the same earth and we are also created by the same God. So it is really important to show those things, love, kindness, and respect, in order for us to really live in this world harmoniously and happily as one. Panaboans. Wow! Okay, so next, Queen Lanshie. Palihog kog tubag, Queen. Well, I believe the primary challenges that the LGBT community face, especially here in our country, which is the Philippines, is actually
the discriminations and judgments towards us for showing who we are, and especially just like as her answers, especially the SOGI bill that hasn't been passed or accepted by, and I think that this is something, an eye-opener for us, judging us. Why not we embrace the word kindness? Because kindness actually, it is a powerful tool that we can use every day. You are not just people to feel at ease, but of course to help her to see the value of herself, the worth of her life. So I think we should embrace kindness and of course empathy and love. Thank you. Okay, next, Queen Gia. Yes, we all know that LGBT here in the Philippines is not just every respected people. So we need to respect each and every one of us because we're the same raman tapanan. Same ratatanan nga same rata og laylay lang kitag attitude. So any gender man nga ato ang makita, so need tag respect, and why nga mag-communicate na ta sa environment to emphasize the city also and also the Philippines na dili lang always ginabash ang LGBT but also to nagadala po mi og kanang pride and also good communication for us. Thank you. Okay, so karon atong padayon para mas mailhan pagyud nato sila. Okay, so Queen Lanshie, what makes you a strong contender for the crown? Well, one thing that makes me a strong contender for the crown is that for I being passionate, dedicated, and of course being determined of my journey. You know what? As a second time around, I always make sure that every segment of this competition was a total, perfect for me. So I very passionate of this, knowing that if I given a chance to be your next Queen of Panabo 2026, I am not just only wear the crown and walk with a louder applause, but I will wear the crown with pride, dignity, and of course full of responsibility, and walk with a louder and powerful cause. And by that, I can tell that I am a strong contender because of the responsibility of a queen that I carry on. And I think that through my and because of those three, which is the being passionate, being determined, and being dedicated, I am not just only creating a safe space for us, but of course a community where everyone is celebrated and shine. Thank you. Wow, grabe ay. Makaingon man jud ta nga mag-abang jud ta ning Queen of Panabo. Yes, Queen Chelsea. Queen Chelsea. Tagay ko og tulo ka words nga mag-describe sa imo in fears. Okay. So 3 words. First is that I am different, and I'm strong, and I am unique. I believe that I'm different because I am if I can see all the candidates, I am the only one who is not that tall, not that fit. But I know that with this asset, I believe that I can shine because everyone definitely can see me on the stage. And also with the strong mind, I know that I'm not just here because of the prizes and all, but I am here because I am ready to take on the responsibility of a queen after getting the crown. And also I am unique in a sense that maybe I am not like others, especially if you see all the candidates looking like already a woman, like a pretty girls already, but I am someone who is really like, ano nakapasok mo na siya sa top 15? Like, naka-receive yung question na kanang ano daw nakapasok ko sa top 15, but I just ignore those criticism. Yeah, criticism, because I know that I earned this. I work hard for this. I prepare so much. I pray to God that if I'm not going to make it this time, I know that there's something that you're preparing for me, and I know that there's always a next time, and I'm just really happy because for Mami Roxy for giving me this opportunity to be able to put myself on stage and show them that even if I am like this, I am not like the other, not that tall, like not that skinny, or that doesn't have a white skin. I can still shine as me. Thank you. Okay, so Queen Gia, why is it that LGBTQ representation is important in local pageants like Queen of Panabo?
we all know that every gender is step into the stage that every young LGBT sees us that like kanang gusto ko nga mo adto ko dira gusto ko nga kanang mag-join dira be yourself, Jude, be your authentical, be your mind, what your step forward to be you. And also pohon ano jud tano sa LGBTQ plus community na maaprubahan ang SOGI bill for us to help the environment also, and also the advocate or advocacies to champion it. Thank you. Okay, dagan kayong salamat. And next, Queen Lanshie. So nag-viral karon ang bana no ni sex bomb IZ, and naianak si IZ na trans. So pagka dungog ninyo sa story, even ako, I'm not a trans, I'm a female, I'm a girl, I'm a woman. So pagkakita nako, na feel nako ang kanang kayubos ni trans katong anak ni IZ nga dili siya tanggap. So how mangutan ako sa imuha, unsa ang imuhang emotions tong nakita nimo na nga video? Well, you know what, Miss Ma'am Dolly, I actually very sad about that issue kasi I think as a parent, you are the one who are accepting your child for being who she was, and as by that, I think that as a parent, we should be the one who are encouraging them to be, of course, to stand for themselves, to be strong, because we all know that in our society, judgments and discriminations are still, are still there. So I think that a reminder na lang siguro for every parents that we should be the one who is encouraging our child, be the people who are by their side for supporting them. Thank you. Okay, so dagan kay salamat sa inyong tubag. So napod ko i-share ana kay I have 3 daughters. So wala po ko nag-expect na mabot ang panahon na isa din ko sa parent na kanang maka-experience ba kay of course 3 daughters, sa babae ito tanan, no? Okay, magka relationship jud nag boy abot sa panahon, no? And then one time no kani akong second child kay kanang nag-reveal siya ba. So dili na ako makita pod kay ang mga kuan siya kanang tawag gani nga lesbian lipstick o lesbian. So na siya gingon sa ko at first unsa na siya na daw siya crush. Oh, ingon siya okay naman na kay no crush naman na. So at least kay kanang nag-open siya. So start daw with letter B. Anak ko Brian. Anya anak ko unsa mga letter B? Letter B Bernard. Kung kinsa man mga silingan nato nga start with letter B wala man. No? So niingon siya na dugay man jud kay mitubang kisa man jud lang si letter B malay kung kisa mga letter B kadaghan mag letter B nga mga boys kay babae di ay. So sa ako kay ang tanan ng mga tao sa kalibutan ako lang ni ha kay basig mo kuan pod ang mga people nga kaning religious yun kayo na they believe na ang nag-exist lang yun sa kalibutan is babae lang og lalaki. Pero sa ako manggod sa ako personal ni ako ani no mga mawala magtatanan sa kalibutan diri nya kung akong pugngan akong anak mamo niyang happiness no. So ako man ngano ako man di man ako ang heart, di po na ako ang life. Ako siyang anak pero lahi me og life mo man yang path. After all mawala ko sa kalibutan magbilin siya masilubon kay ako siyang gipugnan. So ang ako lang yung ingon is ready lang ka for any kay dili man tanan happy no, dili tanan katawa even gani sa boy and girl jud di man tanan happy naman jud ay mga kaning mga kanang sad moments jud sa ana lang ko mga be prepare lang ka pero as to the point nga dili pwede kailangan magbabae jud ka. So ang ako is mao pud ni ako no na ang i-accept na ko kay mao yang happiness. Of course na jud mo ingon na mga sa religious nga mga sector na kanang i-line nimo ba kanang oy mali man ni siya. So na ako pud ingon asa di ang tama, asa ang mali, like nana kay happy man siya diha pud yang kon murag di na ko matuis ba. Unlike pares good ana sa kana gani sa pagkaon. Mingon ganita di ba? Mga queen, mingon ta nga dili gud mukaon ang kaninga for example Chelsea, dili man siya mukaon og champurado, pugson jud nimo pakaon og champurado because kanang lami ni siya or dili mukaon og chocolate ang isa kay pugson jud nimo pakaon niya di man siya ganahan. So murag ginana lang gyapon ang kuan ba thought pero prayers God na lang gyapon
ng prayers ka. As a parent man gyud, no, ang iya is happiness lang gyud sa kuan kana magyapon sa tong mga thinking good na ay kani kay madlok ta nga basi after all sa walay family, no, mag-inusara sa kanabuhi. But unsa man ang purpose sa life, di ba, mag-happy man, malipay man ta, mag-enjoy man ta. So ako pod is ako ang acceptance is and kanang support, no, kay maluoy ko sa mga katong pagkatanaw nako kay sa anak ni IZ. Unsa pangalan niya? Si Sofia. Kaya kuan ko kanang ma-hurt ko ba kay masakitan ko nga nang kanang need magudog love ba. Miska ganig mga adult na, mga 18 years old na mo, need magyapon nato og love sa parents. Okay, so okay na diri si Miss Rina inga sokol knock Gia. Okay, para yon ta Queen Chelsea. If you win, kung makadaog ka, how will you use your platform to inspire change? Okay. Thank you so much for that question. By the way, my advocacy, it talks about home for the golden gaze, which means the elderly ones in our rainbow community. So if I were win, I would definitely use this platform to make my advocacy come to life. I know that this advocacy is not yet seen or heard, but I believe that this is really relevant, knowing that not every family will definitely gonna accept you for who you are, but having this home for the golden gaze, I know that also you've been a breadwinner in the family and you've been provider to them, but the time comes that you don't have anything left for you. Sometimes, not all the family, I'm not generalizing everything, but as far as I can see on the social media, that there are really family who did not like give back the love, the sacrifices that you've did just for them to be able to survive every single day. So with this platform, I wanted them to feel like safe in an idea that they don't need to be afraid of getting older alone, because there is a huge community, which is my home for the golden gaze, that is ready to accept them, love them, and uplift them for who they are. Okay, so Queen Lanshie, how are you preparing mentally and physically for the competition? Just like what I've said a while ago, Ma'am Dolly, no, I prepare myself mentally and physically through by being myself, because you know what, joining in this competition is actually not that easy kasi marami kang there's a lot of challenges that you need to face, such as yung mga having a time management, yung mga busy ka for other, just like me as a student, but you know, I prepare myself for this mentally if makakaya ko ba, and for physically naman is of course for having a diet, to having that physical body na pwede na maganda talaga ako sa stage po, and I not just that too, but of course preparing myself for the crown. Okay, so Queen Gia, so unsa ba imong expectation sa imong sarili, no? Na as ni appeal ka sa screening, nakuha ka sa screening, ay, na kapasar ka. So, unsa may mga expectations nimo? So, wala jud ko kay dako nga expectations, ma'am. So, pinaka-big jud nga preparation. So, ano my expectations jud, ma'am, nga unta nga kanang kaluyan ko nga dili ko sa stage nga unta nga kanang good ang dagan sa umaabot nga competition, and also proud tanan candidates nga anta be unite gihapon after that competition. Okay. Daghang salamat, no, sa ato ang mga suki karon nga nagpaminaw, nagalantaw, nagasuporta sa ato ang mga queen karon. Okay, sa tagaanta magigayon na makapasalamat again and shout out. Una kay sa imong Queen Chels. Right, thank you so much. And by the way, I would like to say thank you to everyone who's watching and also for supporting us. And I would like to encourage everyone to watch our coronation, which is this coming March 27, and also for our preliminaries as well, this coming March 19. And I just really hope that, just like what I've said earlier, we can enjoy this show, and just I'm really happy and excited because I am making a sisterhood for life here. Thank you. Okay, Queen Lanshie.
Well, first and foremost, I would like to give my greatest gratitude to our city mayor again, Mayor Jose Irilam. Also, I would like to give a thank you for Mami Roxy Adlaon. Hello, Mami, if you're still watching. Hello, Mami, and to Sir Don for being very kanang hands-on na mga organizer. May kanang di jud sila Yes. magpapil di jud sa other pageants kay gusto jud nila pasabog every jud competitions and kanang believe ko sa ilaha yung ilahang strength. And also to the people who are watching via live, thank you so much for watching and for supporting us also as well. And to those people who are believing in me, see the potential in me, thank you so much. My journey is yours as well. Thank you. Okay. Queen Gia. So, hello everyone. Good morning again. So, thank you so much, Honorable Mayor Ira Lapagos, and also Ma'am Joan, our Executive Assistant, and also Mami Roxy. Hello, Mami. Thank you so much. Hello, Panaboans. Abangan ninyo ang opening sa Panabo this coming March 1, and also our preliminary competition this coming March 25, if I'm not mistaken. And our coronation is this coming 27 March. Ay, when ang preliminary? I'm March so 9. sorry, March 19 pala. I'm so sorry. And then a coronation. And our coronation is March 27. And also, tambong mo, support mo sa yung kandidata. And daghang salamat. Okay, so Regis Sevilla, daghang kayong salamat sir sa imong paglantaw. Ngayon pa niya, good morning Panaboans from Mami Roxy. Thank you na Queen Chelsea. Murag ako jud ka-avail ana nga Shelter Hope matinuod na imong advocacy and good luck. Okay, good morning Sir Reggie. Good morning Ma'am Mayor Relampagos. Good morning Sir Michael and PNP Panabo. Good morning Sir Francis from Sir Regis Sevilla. Daghang kayong salamat sir sa imong paglantaw pa-share from JB Bintas. Wala lagi ka Queenie. Sino sa Queenie na? Next pa po si Queenie. Okay, wait lang kaya ang last na to karon. Okay, tatagaan na to sila gahigayon nga mo hatag sa ilahang paila-ila, the introduction, and then next nila ang advocacy, and then ako'y question. And now, starting with Queen Gia, ladies and gentlemen, help me welcome our official candidates for the Queen of Panabo 2026, starting with... This is your Queen, Gia 𝐸𝐿𝐻𝐸, your candidate number 3. My advocacy is planting hope, growing pride. It helps a lot of people, not just, and also help our farmers, Panaboans, and also the LGBTQ plus community, not focusing hurt, but also focusing the environment, collaborating the government also, and not just only here in Panabo, but also here in the Philippines. Your question. If you could change one thing in the world today, what would it be and why? It would be the discrimination. It's something that they don't know what it is. Thank you. Thank you so much, Queen Jaya. Now, next candidate, the Queen Lanshie. So, maayong buntag once again, Panaboans. I am Queen Lanshie Dayon, your Queen number 4. And of course, my advocacy, still the advocacy that I use way back 2024, which is the livelihood skills that I titled Lihok Amega kay Tabangan Tika. Well, about this advocacy, it is again a livelihood skills that I can teach the young people, not just the young people but the people of the Panabo City, especially those who have, let's say, a lack of financial stability or lack of financial support. And by this I can teach them some professional skills such as being a fashion designer, a makeup artist, know how to bake, a hairstylist, and by that they can earn some income and can provide for their needs and wants, especially for their families. And through that, we are not just only having a community or in a society where everyone is celebrated and shine. Thank you. Your question. In a world that is becoming more divided, how will you use your voice as Queen of Panabo 2026 to unite people despite their differences? Despite our differences, I think we can unite as, of course, as human being. And I think as your Queen of Panabo 2026, I can use my voice as an inspiration for us, because whatever religion that we
we have, we can still unite by being, of course, embracing kindness, embracing love for one another. Thank you. Thank you so much. And now, candidate, our Queen Chelsea. Hello. Good morning, Panaboans. Once again, my name is Queen Chelsea, and I am candidate number 14. So my advocacy, just like what I've mentioned earlier, that it talks about home for the golden gays, and I know that with this advocacy, I can help a lot. Every elderly ones in our rainbow community, and also with the right partnership with the organization that we are going to end up with after getting the crown, I know and I really believe that they were going to make my advocacy come to life. Because also back in 2023, I guess, when we are hit by a typhoon at that time, I can see that Queen Althea perform or do her duty as a queen, providing relief goods to those individuals who are in need. And I would like to do that as well. I would really wanted to make my advocacy come to life with the help of Mami Roxy and every Panaboans, especially the LGU of Panabo. Your question. If you had 30 seconds to speak to a young LGBTQ plus person who is losing hope, what would you say and why should they believe you? I would like to tell that young one to always believe in yourself, in a sense that we are only living in this world once and we only given a short period of time to live. So enjoy your life and just cancel every negative comments, feedbacks coming from people who did not really provide you and give you the life that you have. Just always be thankful and be grateful for your parents and also to God who give you the life that you have. Thank you. Okay, so palakpakan ninyo yung kaugalingon and good luck Queen Jaya, Queen Lanshie and Queen Chelsea. Good luck sa inyong coronation night. And Mami Roxy, ingon pa niya, good job Queen, see you later sa rehearsal. Naray mo rehearsal. Okay, rain or shine na ni Mami. Okay, so good luck. And si Cuevas Bebe. Hello there, Bebe. Ingon pa niya, good morning Mami. Okay, howd po ni singiret nato ni nga kauban ninyo, no? Ka LGBTQ. Ay, good morning dia. Dog na nadring yung mga ginasuportaan. Palakpakan naman dyan. Daghang kay salamat. And mubalik ako man sa mga pahinomdom o napatay duha nato ka mga queens. And naana po ang ato ang guest nato ang PSCTV Manager Ma'am Cherelle B. Espinosa na diha karon after sa tong duha siya na po itong ipag-isgutan para sa atong job fair. Okay, ani na ang mga pahinomdom. Disaster Watch. Mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo. Suriin ang bahay. Ayusin ang mga sira nito at siguraduhin ligtas itong pasukin. Mag-ingat sa mga mapanganib na hayop tulad ng ahas. Huwag gamitin ang mga outlet na lumubog sa tubig. Iwasan din ang mga live wire. Ipagbigay alam agad sa kinauukulan ang mga nabuwal na poste ng kuryente at mga kabling naputol sa inyong lugar. Itapon ang mga tubig na naipon sa lugar na maaaring mapagpahaya ng mga lamok. Tandaan, sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Disaster Watch. Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Disaster Watch. Kung may bagyo, ugaliing tandaan ang itinataas na rainfall warnings ng Pag-asa sa inyong lugar. Ang yellow warning ay nagbabadya ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa inyong lugar. Ang orange warning ay senyales ng malakas na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa inyong lugar. Dapat maging alerto at handa sa posibilidad ng paglikas.
Ang red warning ay nangangahulugan ng dagsa at malakas na pagbuhos ng ulan at matinding pagbaha sa inyong lugar. Kinakailangan ng ibayong pag-iingat at paghahanda sa inyong paglikas patungo sa ligtas na lugar. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. Oscar, kapi na kaayo. Igasyam na nato ning anak akong giburos. Wala kay plano nga mag-family planning ta. Pagpa-vasectomy na. Ayaw pagbinuang diha, day bilin. Ikaw di ay. Na ako'y nadungog sa radyo, Oscar, nga dili peligro ang magpa-vasectomy. Ug libre ka na nga gitanyag sa lokal nga panggamahanan ug sa City Health Office. Kabalo ko nga lisod na kaya tong kahimtang. Pero ayaw ko iangin anang vasectomy. Matod pa nila, mawala among kusog anak. Unsaon na lang akong trabaho. Aron masayran nato, adto kita sa Panabo City Health Office. Aron makahibaluta kung unsa ang vasectomy. Okay, hala, sige. Sakay na diri sa tricycle. Kaadto na kita. Ali, dayon ka mo. Ako si Lori Lee R. Oriol, ang Population Program Officer 3 and Family Planning Coordinator sa City Health Office, Panabo City. Ako andam nga mopasabot kanimo Mr. o Mrs. kung unsa ang vasectomy. Ang vasectomy usa ka permanenteng pamaagi sa pagplano sa pamilya nga diin ang mga vas difference o agianan sa sperm putlon o isarado aron malikayan ang paggawas sa similya. Gihimo kini pinaagi sa pagputol o pagsilyo sa mga tubo nga nagdala sa sperm. Epektibo kini og dili makaapekto sa performance sa lalaki. Dugang paniini, ang vasectomy dili makadugang sa risgo sa prostate cancer. Usa ka porsyento sa 2,000 ka mga nagpa-vasectomy ang natala nga datos nga pakyas. O kiniluwas o magpadayon kamo nga magmalipayon sa inyong kaminyoon. Og ikaw, mister, makatabang sa imong asawa nga makapahulay sa iyang pagpanganak. Inday bilin, nasabot na ko. Andam na ko magpa-vasectomy. Daghang salamat. I love you, hon. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng tigdas sa bansa. Ayon sa pinakahuling datos ng Kagawaran ng Kalusugan, umabot na sa 922 ang naitalang kaso ng measles rubella mula January 1 hanggang March 1, 2025. Ito ay mas mataas ang 35% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan nakapagtala ng 683 cases. Sa nakalipas na 4 na linggo, nakitaan naman ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ang rehiyon ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos, Bicol, Western Visayas at Sorsogon. Base rin sa tala ng DOH, karamihan sa mga naiulat na kaso ay hindi pa bakunado o hindi pa kumpleto ang bakuna laban sa tigdas. Kapag hindi naagapan, ay maaaring humantong sa seryosong kondisyon tulad ng pulmonya, impeksyon sa utak, at maging kamatayan lalo na sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Ang measles o tigdas ay nakakahawa. Ang isang batang may tigdas pwedeng makahawa sa 16 na iba pang mga bata. Kaya very important, ma-prevent natin ang pagkalat ng sakit na tigdas. Itong mga sakit na ito po, napiprevent ng bakuna. Ito yung tinatawag na MMR vaccine na dapat nabibigay before the age of 2. 20 doses ito at bibigyan ng booster bago sila pumasok sa eskwela. Magpabakuna po tayo sa pinakamalapit na health center. Ngayong Marso, magkakaroon din ng catch-up immunization laban sa tigdas sa mga piling rehiyon. Paalala naman ng DOH na panatilihin ang personal hygiene at takpan ang bibig o ilong kapag umuubo o bumabahi. Ugaliin din ang wastong paghuhugas ng kamay at kung makaramdam ng sintomas ay iwasan ng direktang pakikisalamuha sa iba. Bagamat lubhang nakakahawa, mapipigilan ang pagkalat ng tigdas sa pamamagitan ng bakuna at kalinisan ng katawan at kapaligiran.
Mayong buntag, Davao del Norte. Welcome sa pinaka-latest nga lakat sa panan sa atong probinsya. Pinaka-latest nga update sa atong dagong kasapan ug update usab sa coastal area. Karong adlong Biyernes, February 20, 2026. As of 5 p.m. karong butaga, tulo ka weather system sa nakapekto sa atong nasod. Una niini ang padayon nga paghata og bus ka temperatura ni hanging amihan or northeast monsoon diri sa may northeast part sa may Luzon nga area. While padayon usab nga naghatag og walay puas nga pag-ulan si Cherelle for the past 2 days. Ikatulo karon nga adlaw nga naghatag si Cherelle og mga pag-ulan affecting sa province of Davao del Norte. Ano also pod ang presensya ni easterlies. So adunay presensya ni Cherelle nga nakapekto sa atong province karon. Mao kini ang boundary sa duha ka hangin, bugnaw nga hangin nga dala ni northeast monsoon og warm o init o humid nga hangin nga dala ni easterly. So boundary nila kunga nilang duha adunay nabuo nga mga rain clouds nga mao ni nagahatag og mga pag-ulan for the past 48 hours sa probinsya sa Davao del Norte. Og pinaka-latest nato nga satellite image gikan sa DOST Pag-asa na ay daghan nga mga cluster of clouds diri affecting halos tanang parte sa Mindanao and of course affecting pod sa province of Davao del Norte. So mo na ang atong gi-expect nga karong adlaw dili nato makita sa haring adlaw, karong adlaw hangtod gabi or even ugma or napay potential pag-abot sa adlawng Domingo na ay tsansa gihapon sa mga pagulan epekto ni weather system nga Cherelle. Wala kita. Okay, gikan ka na ang information from PTV 48. O karon mga karadyo, aniya na ang ato ang sunod nato. Last na to nga duha ka candidates nga kauban no sa ato ang tulo ka ganina nga gi-interview. Okay, ladies and gentlemen, ato nang i-welcome. Okay, taga na to gigayon na makapag-ila-ila. Una sa imuha candidate, Queen, pailalata sa ato ang kagalingon and then mag-greet ta sa itong mga suki nga tigpaminaw. Good morning, Panaboans. I am Queenie from Barangay San Nicolas, and I'd like to say good morning also to our hardworking City Mayor Honorable Jose Relampagos, and together with our Executive Assistant, Ma'am Joanne Relampagos Kapuyan. Okay, so Queen, mabuhay og madayaw Panaboans, maulan na kapuntagon sa tanan. I am Queen Love Gray, and I would like to thanks to our Mayor Relampagos to given this opportunity, and to our Executive Secretary Madam Joanne Relampagos, and to all the pageant organizer Ma'am Roxy Adlawan and Sir Don, and in behalf sa tanang staff, thank you so much. Okay, so Queenie, unsa ba imong mga preparation, Queen? Mabuhay my madayaw preparation Panaboans. when I hear that Queen of Panabo is actually an open age. So I'm already 27 years old, and yeah, this is my second Di ba ilhan? time. Thank you. This is my second time trying to bring the crown, and I am here again because of my purpose. And yeah, I prepared mentally, physically, because this is not just a basic pageant, but this is a platform for me that for LGBT that is perfect, to be heard and to be seen. Wow. Okay, so si Queen, unsa na po dahil mga preparation para mahibalaan na to kung unsa mga gipapera sa imuha para sa atong coronation night? Actually, this is not my first time. This is my third time, and this time I would like to join again. This is bringing all the purpose and enhance my physical, my pasarela, my Q&A. I would like to join this time that I am fully equipped, that I can able to also heard my advocacy, champion my advocacy here in our Panabo City. So I prepare mentally, physically, and emotionally. Thank you. Okay, so ato silang karong nga ila-ilahon kay hapit na gyud ang ato ang coronation night sa atong Queen of Panabo. And Queenie, aside from beauty and confidence, what values do you stand for? Kay kabalo jud mi nga gwapay kay ka, no? Very pretty. So, unsa man nimo aside from beauty and confidence, what values do you stand for?
Well, aside from beauty and confidence, what values I stand for is being purposeful. You know, because as a queen contenders, I am here because of my sad experience. And yeah, I joined this competition not just to wear it from, not just to aim popularity, but my purpose really pushed me to be here for the second time around. I am a rookie, I am a newbie in terms of pageantry, but I know my purpose, my advocacy will really, will really help me to get this crown, because I'd like to share you a short story of mine. When I was a kid, I really thought that it's going to be easy for you to get your fulfilling job. But growing up, I realized that it's difficult for someone like me who belongs in the umbrella of the LGBT community. It's really hard. I tried to get a job here in Panabo. I met the assessment, the interview is soft, but when the branch manager asked me if there's a way that I could cut my hair, I can change the way I dress, and I refuse, because this is my real identity, So yeah, and I want to make that as a weapon and to inspire others here in Panabo that this is the time to break barriers and champion diversity, and that's the values of being resilience and being authentic to yourself is something that is important. Okay, so Queen, nagid ay mga inana nga gipakat gyud ang imuhang buhok. Yeah. Oo. So they asked me to cut my hair. And transitioning from male to female is not a joke. It takes time, it's expensive, and you have to to bear ready, because the moment that you transition from male to female, you will get different bashing, criticisms. So it's serious, and I hope that everyone here also in Panabo, let's just be empathetic, sympathetic, and just always respect everyone. Okay, so next na to, pangutanan na to kay Love Gray. Since ato itao do balik. Okay, so since nga dili nimo first time, palihog ko li. Okay, so tanaw daw. Okay ra? Madungog ba? Hello. Okay, so since na ubay-ubay na ang mga pageants nga imuhang na apilan. So kani bang Queen of Panabo before kay it is Super Serena. So karon is Queen of Panabo. So unsa ba nimo gitan-aw ang imuhang mga kauban? Karon kauban pa man, pero dito sa stage na on the coronation, it's your competitors na jud. No? It's a competition man ni siya. So unsa ba mo paglantaw ani ug unsa nimo paglantaw sa imong mga kauban unya nga ikaw nga dugay na kaayon kaning o daghan na ang naapilan. And I've heard from the first batch nga na ay mga first time na wala gikaagi sa barangay. So edge ba ni sa imuha? Yes, actually, I consider this competition as a friendly competition. And I am so much also grateful to know them, my co-candidates, because I've learned a lot from them. And in our rehearsal, I am so much friendly. That's why I always get the awards, Miss Congeniality. And for me, in the final competition, in our prelim competition, we need to be serious, since we are showing Panaboans what the beauty pageant is, because this is a big opportunity for us to all the LGBTQIA+ community to show that we are not just a clown to our community. We can also have we can do better, and our special capability and capacity, we can able also to change the world and to give big impact to change all the youths here in our Panaboans, and it's also inspire the young generation of the rainbow community. So it's my edge, because I know how to handle my co-candidates and also the flow of the competition. Okay, so thank you so much. And Queenie, ang ako ang pangutana sa imuha.
How has your journey as an LGBTQ individual prepared you for this competition? Well, it really prepared me. It really prepared me so much because my journey here is not just a basic journey. It's evident that when you are part of the LGBT umbrella, you are exposed to rejection. You're exposed to uneven rejection from anyone. Bashings and criticisms, and that shapes me. To be authentic. That shapes me to be more strong, and I am strong now, and I am confident. That's why I am here bringing my advocacy, and I'm just so excited to talk about my advocacy because this is very rampant, and it could really give a big impact and in our city of Panabo. Okay, so Queen Love. Okay, so unsa may mumatag na mensahe sa mga kaubanan or mga kauban ninyo nga LGBTQ like trans na or kaning nana sa ilang kaning mga labi na yung mga young na lisod pa sila og pa-express sa ilahang self. So unsa imong mahatag nga message sa ilaha? Actually, as a 26 years old, one thing that I can give for them is be authentic, be real, because if you are true to yourself, then you can able to face the world without fears. And by this, you can able to boost your confidence if you know who you are, because there's nothing wrong to be part of our rainbow community. We are special, we are gifted, and we also human to have the equal rights. So as isang advice na mabibigay ko is maging totoo ka lang at malayo ang mararating mo. Thank you. So Queen Love, rainbow ba kay very colorful in yung life? Yes, ma'am. So nindo to. We give a lot of happiness. Oo. That's why we call a rainbow community. Yes, agree ko ana no kay mano man jud na mag-adto ta sa mga community sa inyuha is malipay man gid mi, no? So gusto na kog katawa, maadto ko diri nga community kay malipay ko, makatawa ko. So inana ang inyong mahatag sa amua no nga kalipay. Pero nadyo mga uban nga nagbash sa inyo Queen Love, unsa ang inyong mga response ni ani kay labi na gid karon na naanan jud ang mga ninggula na nga klase-klase nga mga kuan na mga kining mga videos nga nagahatag sa inyo nga nganong naamo diha nga landas. Unsa imong nga reaction ni ani? Actually, many people saw us that we are funny, we are the clown, give happiness, and giving happiness is also my happiness. But behind that, we also a human being. Nasasaktan din kami. We need also comfort. Hindi kami bakal na kung sa palagay ninyo ay patawa-tawa lang, pero may damdamin din kami. We are so much soft-hearted. Kasi lumaki kami na iba. We are so much different from others. Kaya pinanganak kaming bakla, mahirap na. Kaya nagpupursige talaga kami na iahon ang aming sarili upang malaman nila na hindi lang kami isang bakla, kundi bakla kami na nagbibigay ng pag-asa sa kapwa naming mga kabatanunan diri sa Panabo City. So that's it that I can able to stand for that, ma'am. Okay, so nadriya nag-message si Ethel Bentas. Kagwapa sa among silingan, Queenie, good luck. I-shout out yung mga silingan, Queenie. Well, I'd like to shout out my neighbors, akong mga silingan dira sa barangay San Nicolas, especially sa amoang barangay captain, si Nanay Bibi Rosel, sa iyang mga kaubanan sa council, kay Auntie Ami, kay Kuya Rio. Daghan kayong salamat sa iyong suporta sa akong family og friends. Thank you so much and God bless everyone.
so balik na ta mga karadyo no. Taod-taod magbasa na pod ta og gikan sa question gikan sa ato ang live na naadira naglantaw sa ato ang live. Og sa tanan nato ang naminaw sa kahanginan ang ato ang nag-interview na pod karon ang ato ang duhan. Mao na sila ang last nato kay 5-5 ni sila na napod tomorrow na napod sa Monday. And karon ni Adri kaninga duha si Queenie og si Queen Love Gray. Okay, so padayon ta kay taganan to ni sila og kuan higayon na makapaghatag sa ilahang mga personal na mga thought unya mailhan pa jud nato sila. Okay, dito sa fast talk una ta sa imuha Queen Love Gray. Mo chat balik ang ex or seen or reply? Mo chat balik ang ex, of course. Okay, so nga naman dili ka diha sa scene. In behalf sa among mga experiences together, I've learned from him and he learned from me. So let's be friend and be sports, and we still love exists and respect to each other. Ay, so walay mga pagdumutay. Yeah, no hatred at all. Okay, friends lang gihapon. Yes, bitaw no. Why not? Next, Queen Love. Dominant or submissive? I am very sometimes I am dominant. It depends with the situation, and sometimes I'm submissive. Okay, last. Public display or low-key ra at bakit? Low-key ra because I experience a lot of things na hindi lahat ng mga achievements mo kailangan mong ipabandera at hindi lahat ng tulong ay kailangan mo ding ibandera. So, minsan kailangan mong maging low-key. Okay, so low-key lang daw kay dili bitaw tanan no na ato ang ikuan ipagsigawan na. Yes, exactly, ma'am. Yes, I'm blessed kay na di akong kuan. So, pero laylay matag happiness, no? Ang uban pod is ganahan man pod na kanang i-post, ganahan pod i-show or i-broadcast kay happy man sila diha pod. Okay, so next, pasa nato ang microphone kay Queenie. Abs or humor? Nga naman? Humor. Because I am I am a very funny person, and I used to love person with humor. Ay, okay. So, nindot no kung ang imo pong kapare si same pod nimo. Yeah. Kay parehas mo tugtog og sayaw. Correct. Yes. Next. Million views pero bashers or low views pero peaceful? Low views pero peaceful because Facebook mag-rant ka roar. Yes. Naadyo mga time ka nang dili na ko mapungan mag-rant ko, but right after like 3 minutes murag ma-realize na ko nga dili ni siya tama because daghan kaayo og mag-apil-apil. So it's not healthy and gagrow na ko, so dili siya healthy para sa ako. So much better nga imo na lang siyang i-private. Oo. Kay usahay pag mag-post ta, kapuyon kag reply, daghan kay mag-message unsa to? Yung ma-misinterpret pud siya, gani no. Pero usahay gyud kana lang kay kanang tao lang ta no maka-post dyan ta sa unsa nato ka kuan sa tong nasa tong kasing-kasing, pero sige lang kay number times na usahay gani ako inanap ko ako na delete kay ay kailangan na ito dili day pwede nani kay after all kapuyon ka og explain no kapuyon kag explain sa mga nag-message sa imuha ngano na. And okay, so ato apong is shout out Leonard Padernilia. Pa-suspend pod sa activities please. Asa man nga activities? Shout out ma'am, my pretty cousin Queen Gray. Hello, shout out at shout out siya Queen Love. Hello to all to my family there in New Malitbog, and to all the barangay officials and SK officials. Mabuhay. Yes, good morning, Devi Quaresma. Shout out. And of course, shout out ma'am from Barangay New Malitbog, Kapriti sa among cousin, Queen Love Gray. And Alma Kimpo, good luck anak, Gray Kimpo. Diosdado Amandog, good luck Queenie.
Alma Kimpo, good luck. Teta Pretty from Beya. Dagan kayong mga nag-support no sa ato ang mga candidates karon. Okay, so padayon ta kay Queen kaning Queenie. Last na to nga Queen. Ako pangutana pa sa imuha. Yatag sa mikropono. Okay. Manifest or move on? Manifest. Why? Yeah, I someone like me, I really manifest something that I want in my life. So, pag gusto na ko, i-manifest dyan ako siya, and not only to manifest, but you really have to work for it. And that's important because it's useless that you will just manifest and you're not working. Yes. So, you really have to work and manifest and think positive. Oy, tama jud ka Queenie. Nasa magmanifest ay na manifest naman di taman. Dapat man di ay sige ra gigda. Maning kamot man di ay. Mulihok man di ay ta. So tama jud no. Malingaw ko kay daghan pog makatunan sa ilaha po na ato bitaw silang makita sa entablado na they are just like performing, makalingaw sila. But kung ato silang pastoryahon like this, ato ang kaning mga guesting nila, daghan tag makutlo sa ilaha mga karadyo mo na nga. Pasalamat kayo ta sa ato ang ato ang halandong Mayor Jo Relampagos, and ang ato ang atin ng Panaboans, Ate Jo and Relampagos no, kay tagaan niya gigayon ang ato ang mga candidates na makahatag sa ilahang mga opinyon, ilahang kaugalingon, kay after all no, ang ato yung mga buhat anang coronation is ragyod ta nila, and isa sa ilaha makoronahan, and good luck sa ilahang tanan. So na question diri si Sir Gara. Okay, so akong ihatag ang mikropono kay Queen Love. Queen Love, can you create a slogan or themes that represent and celebrate the LGBTQ+ community in Panabo City? Kung naa. Okay, thank you. If I were going to create one slogan, this is pagkakaisa at pagmamahalan isulong tungo sa kapayapaan. I believe that through love, respect, and understanding, we maintain the peaceful city, peaceful community. And isa dito ay yung pagkakaunawaan, dahil hindi lahat ng tao ay tanggap kami at alam kung saan kami nagmula. They will judge us, but the important is we still remain kind and humble, because I believe as long as naging breadwinner ako ng pamilya ko at marami akong matutulungan, hindi lang kapwa ko LGBT, not just only the human being here in this world, but also to champion my advocacy, which is RAW, refining animal welfare rehabilitation. So isa din akong foreman na nag-aalaga ng mga hayop. Kaya this way I can able to say that through this magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating lungsod. Wow! Palakpakan naman natin si Queen Love Gray. Nga pa nila ni Cindy, anin yun? Pretty much kayo, good love Gray. So, naminaw yun sila sa mga tubag ni Queen Love Gray. Karon, so, naana ito ang sunod na guest, atong last na guest, ang ito ang CPESO Manager, Ma'am Cherelle B. Espinosa. This time, atong taganag higayon na makapag-introduce ang ato ang mga candidates sa Queen of Panabo 2026 with their advocacy and naatay question sa ilaha nga ihatag. Okay, ladies and gentlemen, help me welcome our official candidates for the Queen of Panabo 2026, starting with... Hello everyone, good morning. I am Queenie from Barangay San Nicolas, and I am here to fight and champion my advocacy, which is equal employment opportunity. Just like what I've said earlier, I experienced and even criticisms from people before. They asked me to cut my hair when I tried to get a job here in Panabo, but instead of dwelling that moment, I went to Davao City and tried to get a job in BPO company, and luckily I was hired, and I worked there, and working in the said company, I've witnessed that, oh, this is the other company should do, because I work with different type of people. I work with LGBT people, I work with senior citizens, I've worked with PWDs, I've worked with
fat and thin people. And that's something that I really wanted to champion here also in Panabo, because knowing that the BPO company is on top, especially when pandemic strikes, we are considered as the backliner of the economy of the Philippines. And that's something that I really wanted to implement here in Panabo. And if given a chance to win this competition to become your Queen of Panabo 2026, I'd like to become a spokesperson for every individual who is voiceless to speak for themselves. I'd like to become an anchor to everybody that is afraid to speak for themselves, because I believe that the true queen is not just someone who can wear the crown and walk elegantly, but someone who can work and be an anchor and a spokesperson. Because this is the perfect time for me. We need a queen that can work, that can collaborate for the LGU Panabo. And let's not waste this opportunity, because our city mayor gave us this platform, so let's not waste this opportunity. And I hope that we can work together and we can make an impact in Panabo City. Thank you so much. Your question. How can your story inspire someone who feels invisible? Well, my story inspires someone who feels invisible. I'd like to tell her or tell him that you don't need to be afraid of who you are, especially in the young LGBT members. Like, just be yourself, like show yourself of who you are, because at the end of the day, you matter, and no one is, don't allow anyone to stop you from embracing of your true identity. Thank you so much. Next is Queen Love Gray. Hello, once again, I am your Queen Love Gray, championing the advocacy of ROAR, refining animal welfare rehabilitation, which is, this advocacy is very close to my heart. Actually, this time, before the screening, I lost my 2 4 babies, and that's why I decided to join again. Ipadayon kung unsa ang nasugdan. And I believe that through partnering our animal welfare in our city, and also the 4 friends supported by our governments, I can able to champion this advocacy, especially to those mistreated pets in our city. I would like to give them a comfortable life, a comfortable environment, which is wala nang hayop na iiyak at maaabuso. Thank you. Your question. How can you transform rejection into resilience? Actually, as a part of Rainbow community, a lot of rejections already in work, in everything that you are into, there is always a rejection. Is it because of your gender identity, of course? But I use that to make a tool, make an armor and a weapon to be more strong, independent person, to prove them that we are not just this. We are not just a clown of our society. We are not just only a transgender woman. We are a super woman that can able to use our flexible ability to change and to make our city more better. Thank you so much sa ato ang mga candidates sa Queen of Panabo 2026. Okay, lastly, masinamoy pa shout out. Shout out to my mom na nagtanaw karon sa iyang tindahan. Ug sa akong mga cousins na very supportive, mga nephews and niece. Thank you so much for all the support. Okay, so Queenie, shout out. Shout out sa ko ang pamilya dira sa Barangay San Nicolas nga nagatanaw karon sa live sa radio guesting namo, and also shout out sa ko ang team kay Kai and sa ko ang pamilya, sa ko ang mga silingan dira. I hope nga kanang okay ra mo bisag ulan kayo, and God bless.
Okay, dagan kayong salamat sa tanan natong mga naminaw karon. Ayo ka mo pagbiya kay mobalik ako ato ang pagaisgutan karon ang Panabo Job Fair. Kauban nato ang atong CPESO Manager Ma'am Cherelle B. Espinosa. Ani asa ato ang mga pahibalo kabahin sa atong weather forecast. Expect nga karong adlaw dili nato makita sa haring adlaw, karong adlaw hangtod gabi or even ugma or napay potential pag-abot sa adlawng Domingo na tsansa gihapon sa mga pagulan epekto ni weather system nga Cherelle. Wala kitay low pressure area, wala kitay bagyo na monitor, wala kitay bagyo nga nakita nga eventually mabuo gawas sa Philippine Area of Responsibility, kundi lamang kaning weather system nga nakaapekto sa probinsya sa Davao del Norte ug silingan nga provinces sa probinsya sa Davao del Norte. Ug gumika ni Cherelle base sa atong premium account sa rain forecast for the province of Davao del Norte, karong adlaw medyo colorful kayo ang atong province of Davao del Norte na ay yellow animation, na ay pipila ka mga lugar nga na ay red animation. Pasabot niya na ang red, heavy to intense nga mga pagulan ang expect nato karong adlaw, especially sa late afternoon, mga halos tanang local government unit sa province of Davao del Norte. In other words, kado na kitay lakaw karon, extra careful kay danlog ang kadalanan. Kado na kitay plano motabok pa diya sa may national highway passing through the Bukidnon og Valencia nga national highway. Mangutana before mo biyahe, update sa local alarm office sa Talaingod or mangutana sa Facebook sa Piramo Dabnor kung passable ba ang maong dalan kay taas nga hulga sa mga potential nga rain-induced nga mga landslide nga insidente. O gumikan po sa walay puas ng mga pagulan, aduna na po yung mga lugar sa itong probinsya nga ginabaha since kagabi. O hinungdan niini as of pinaka-latest 6 AM karon, ang atong silingan nga provinces, ang Davao de Oro, Agusan, ug uban pa sa may Caraga region, under sila sa rainfall alert warning, no? For Davao de Oro nasa yellow and for Davao Oriental nasa orange rainfall alert warning. Ang Davao del Norte for the past 48 hours under po kita sa yellow rainfall alert warning, pero as of this day wala na kita na-appeal. However, bisa pag wala ta na-appeal sa yellow rainfall alert warning, ang tubig nga nagikan sa ibabaw sa Saog River, ang tubig nga nagikan na ibabaw sa Libuganon River, diri na mag-emanate sa Agusan del Sur ug diri pod portion sa may Davao de Oro, particularly diha sa may Montevista nga lugar. So mo nang hinungdan nga doon na kitay na monitor nga daghan nga mga pagbaha for province del Norte. As far sa proactive measures pod sa probinsya sa Davao del Norte, as of 6 AM karong buntaga, tanang local government sa province of Davao del Norte nag-suspend og face-to-face classes, no? Pareho sa private o sa public nga mga eskwelahan. Makita nato diri tanan ang tulo nato ka cities, ang Tagum City, Alangarin City of Samal, ang Panabo City, ug atong mga munisipyo sa San Isidro, Asuncion, Kapalong, Santo Tomas, Ñucorilla, Dohali, Carmen, and Talaingod. So as of karon, walay face-to-face classes ang tanang mga eskwelahan sa mong na-mention ng mga local government units. However, magpadayon ang blended nga pagtuon pinaagi sa mga pulisiya nga gihatag sa DepEd in relation sa pagsuspend sa face-to-face classes. And as of 6 AM usab karong buntaga, gumikan sa epekto ni Cherelle, adunay mga lugar sa probinsya sa Davao del Norte nga naka-experience sa mga pagbaha. For Asuncion, adunay pagbaha sa Barangay Binansian, Barangay Kamansa, and for Kapalong, adunay pagbaha karon nga nasinati sa Barangay Pag-asa, Barangay Kapungagan usab. And for Ñucorilla, Barangay Santa Cruz, Barangay Poblasyon, mismo da sa may Ñucorilla, Barangay Misaoy o Barangay New Bohol, no? So kaning mga barangays karon nakasinati og mapagbaha, din expect nato nga in the next few hours madugangan pa ang mga number of barangays ug madugangan pa ang mga local government units nga potential nga maka-experience sa mga pagbaha. And aside sa mga pagbaha, kung ano na yung mga pagulan, risk go po usab ang mga potential nga rain-induced landslide. And for landslide,
sa Municipality of Asuncion, doon na kitay na monitor base sa pinaka-latest nga situation report gikan sa mga disaster offices for Barangay Montiduhali and for Barangay Dato Balong. And also, pinaka-latest lang po, nag-mention po the Municipality of Asuncion nga doon na po yung mga reported nga landslide incident sa kabukiran diya po sa may Asuncion nga bahin. Pero as the specifics, ginapaabot pa nato ang pinaka-latest nila nga situational report. And to be specific, for District 1, in terms of rain chances, sa gipakita pa nako bago pa lamang, dako kayo ang cluster of clouds nga naka-apekto sa probinsya sa Davao del Norte. Mao nang for Kapalong, karong adlaw, almost certain. In fact, padayon ang mga light to moderate nga pag-ulan karon, anaa sa 90% chance ang pag-ulan sa Kapalong. For San Isidro, 92% chance. For Asuncion, 90% chance. New Corilla, 90% chance. And Tagum City, 95% chance. Ang Talaingod, 90% chance sa mga pagulan. Ang for District 2, LGU, Santo Tomas, 90%. Pareho sila ni Braulio Iduhali, 90%. Same po ni Carmen, 90%. Panabo, 90% usab. And lastly, for the Alangarin City of Samal, 88% chance of rain. In other words, taas yung kayo tsansa na maka-experience kita walay puwas ng pag-ulan all throughout the day. Epekto ni shearline ang kinatibok ang probinsya sa Davao del Norte. Na yung mga pag-ulan nga light to moderate and occasionally mukusog ng mga pag-ulan, and that's normal. Ang kasagaran ng mga intense ng mga pag-ulan, gi-expect nato. Balik na mga karadyo, atong oras alas 10:18 na sa buntag. Naalang kita yung mga pag-overtime karong February. Nananggit data sa Dream Radio 94.3 FM. Salamat Ma'am Ana G, ang station manager. Karon atong mahinabi ang atong CPESO manager Ma'am Cherelle B. Espinosa kabahin sa atong upcoming celebration sa 25th araw ng Panabo, ang Panabo City Job Fair. Good morning Ma'am She. Good morning, Miss Dolly, and good morning sa atong suking tikpaminaw aning programang radyo. Okay, so karon mga karadyo, kay inline jud sa tong celebration, di na pwede mawala na naagyod ang inyong buhatan, Ma'am She, na mahatagan og dakong oportunidad ang atong mga kaigsuonan na Panaboans na makakita og trabaho. So, akong pangutana, Ma'am, unsa man ang tumong sa araw ng Panabo Job Fair o unsaon sa mga participants nga mapuslan gyud ang oportunidad? Okay, salamat kaayo Miss Dolly sa paghatag sa among platform to discuss about our incoming job fair this coming March 11, 2026 at Panabo Gym. Now, job fair is like a venue. It's a one-stop venue for those nga gusto mangita og trabaho. So diri sa Panabo, tama ka na Miss Dolly no, na every time nga naagi tagi pahitabo nga mga special occasions included jud ang ato ang ginatawag na job fair because we want every Panaboan to look for a job nga right sa dinha gyud sa ato ang syudad mismo. Now, unsaon pag-appeal sa job fair? Importante ang mga applicants ready mo. Dili lang physically but mentally ready mo. Dala ninyo inyong mga resume, inyong mga certificate of employment if the company will need it, na anadayon, certificate of training if you have. And then, importante po kaayo, Miss Dolly, mo gini kasagaran ang malimtan sa atong mga aplikante, ang magdala og ballpen. Exactly. Kana gyud ang pinaka number 1 na malimtan nila. So, for those applicants, ayaw mo kalimot sa pagdala sa inyong mga requirements, and kung makulang man kay daghan man tag mga participants dinha or participating companies, local and overseas, kung makulang man gali ang inyong mga requirements, na atay mga free printing of documents na i-offer libre sa lang inyo. di Libre. Okay, so naa po na lang magkuha na lang ang CPESO nga buhatan, Ma'am She, kanang mamaligya og ballpen. Untano na manghatag og ballpen no anang panahon na. So dawal ta mga maligya, Ma'am. Baka naman na maghatag og ballpen. Okay, so manghatag na ta for free kanang na mag-sponsor. Yes. Okay, so Ma'am, unsa ba ang mga buhatan o ahensya ang nag-appeal ani para pod na showcase ang ilahang establishments na dako po nato pasalamat kay may join sila.
Okay, out of 15 ka local companies nga atong gi-invite, na natay 11 ka buok ang nag-confirm o nag-submit sa ilang mga job vacancies. We have the Stainless Steel Corporation, naana sila yung mga vacancies sama sa engineer or katong mga HR assistant and etc. And then we also have from Quezon Grand Mall of Panabo and Tibongko, duha jud ka buok ang nag-participate. We also have Skyro Advanced Finance Solutions, mga sales agent ang ilahang need. We have also Amesco Drugs Corporation, Virginia Foods Corporation, Save More Market sa Bunawan, kanang bagong gitukod karon din na. JNT Express, katong mga gusto mag riders na atay mag-participate nga JNT Express. We also have Triple E Manpower and General Services, kanang mga bagger, utility workers, cashier, something like that. Ang ana ilang mga vacancies. SM Lanang Premier, naa si SM. And 7-Eleven, ang 7-Eleven, they are looking for operations management trainee, 50 ni kabuok. And will be deployed in some parts in Mindanao. And Alurica, naapod. Okay, so ma'am, inyo bang buhatan, isa doon na ba yung mga ginapahigayon na training or orientation or mga informations na kabahin na mahatagan sila o gamay ng mga skills para mo haom rasab sa ato ang mga nanginahanglan og trabahante. Exactly, Miss Dolly, mao gina siyang importante no nga naatay ihatag sa ilang nga skills para maiwasan nato ang ginatawag nato nga skills mismatch. Kung unsa tong ginapangita sa kumpanya, dapat ang ilang skills sa matag aplikante nato naapod mo na ang atong i-prepare gid atong mga applicants nga job ready gid sila kay para dako ang chances of being hired now. Sa Panabo, amo yung kiimbitahan ang mga company nga muhaom sa atong labor market. Meaning, kung unsa atong supply nga mga trabahante, mao na siya atong ginapangita nga mga company nga mo haom ang unsa pud ang ilang demand. Kay dapat mo balance man gyud na or kumbaga mo match gyud ang supply and demand nato. The law of economics very kanang ginagamit gyud nato. Gamit na siya sa papangitag trabaho. So sa PESO Panabo, kung aduna manggaling mga kumpanya nangita sama sa mingitag welder, mo nang kita sa PESO or sa Panabo City nagahatag-tag free training sa welding. Kay para kung unsa ginapangita sa kumpanya atong masuplayan para job ready gyud atong makatawhan. Oy, okay. So, ma'am, I'm sure na adunay hired on the spot. Hopefully, we are looking for a hired on the spot last year. Natay 74 hired on the spot sa atong araw ng Panabo Job Fair last year. And we are hoping na mas mudaghan pa ang ma-hired on the spot karon. Kato akong mga na-mention kaganina, mga local companies lang to. But aduna po tayong mga participating overseas agencies nga nagakomply pa po sa ilang requirements. So, abang-abang mo sa mong Facebook page because once nga makasubmit na sila sa ilahang mga permits, then we will announce in our page kung unsa to ang mga job opportunities abroad, local and abroad. Okay, sa ato mga percentage, Ma'am She, for example, ako pangutana, year 2024 versus year 2025. So, naabay pagtaas sa mga job seekers nga nakatrabaho dayon pinagi sa iyong job fair or mas ming ubos ba siya? Yes, na-adjud siya pagtaas kanang sa year 2024 naami sa around 50 plus niya nahimong 78 and we're expecting na mo increase it karong atong hired on the spot. So medyo pressure sa part sa PESO but kana nga pressure nindot kaayo na sa kinabuhi pud sa atong mga job seekers na it is our job or it is our responsibility to provide them with employment opportunity and this activity is one of it. So unsa ba ang dakong impact aning job opportunity sa ato ang syudad, Ma'am She? Dako kaayo sa example si job fair alone, that is one of our employment facilitation activities. They will not go directly to the company na. Di na sila mo plate. Di na lang yun sila sa active sa ato ang area diri na sa Panabo. So they have the chance to be hired not just by one company but the rest of the participating companies if their skills mo fit dito. Aside from that, dako ang epekto gyud sa kanang makatawag ang sa employment diri sa atong syudad because ang employment magud makapalig-on sa ato economy. Kay kung naay trabaho ang matag tao, napoy purchasing power ang ato ang mga
mga Panaboans kung may purchasing power naapod mabuhi po ang atong ekonomiya, atong mga locator. Ma'am She, ang kinibang job fair, Panabo man no, pang the word Panabo job fair. Panaboans lang ba ang pwede mo join o mo avail? We try to tag this activity as Araw ng Panabo Job Fair because this is part of the Araw ng Panabo celebration, but it doesn't mean we only limit for those Panaboans. We are outside from Panabo, we have our neighboring cities and municipalities are also welcome to apply. Kay every year gyud kung natay job fair, daghan po taog dili lang taga Panabo, taga neighboring cities and municipalities. So this is open to all po. Okay, so Ma'am She, kanibang mga nag-apply is the walk-in or adunay mga paghatag daan direct screening sa inyong buhatan? Okay. Pwede mo walk-in na ay mga walk-in applicants during that day, March 11, but you can also pre-register through online or muduol sa opisina kay dito magpa-register. If you want to register online, you can click the link dito sa amo ang Panabo City PSCTV page. Dito pwede nyo i-click ang link para mo register mo online para dili kaayo maiwasan na to ang haba nga pila during sa registration. But kung wala kay access sa internet, you can visit anytime our office and attend our pre-employment seminar for local applicants para matagaan ka og giya kung unsa ang mga documents, unsaon nimo pa-prepare sa imself bago ang job fair. So pwede dito magpalista or walk-in during sa job fair. Kaya nga lang, kung mag-walk-in ka, you need to fill out the registration form and etc. So, medyo taas-taas ang proseso. Unlike kung magpa-register ka online or mo-visit ka sa mong office before the job fair. Okay, sa ato lang ng job fair, Ma'am She, unsa ba yung mga programa nimo nga buhaton na before mag-start ang interview? Okay. Before sa job fair, it's really recommended to attend the pre-employment seminar for local applicants katong mga nangita og mga local vacancies. But for those looking for overseas employment or up to proceed to overseas, please, we are enjoining you to attend our anti-illegal recruitment campaign para pod maiwasan nato tong mailad ta sa mga dili rehistrado nga mga ahensya. Ma'am, we have limit ba sa edad? No, actually wala na tayo age limit. As long na 18 years old ka, even other companies, they accept 60 years old. Okay. Mga so since ang ato ang mga guest kaganina is coming from the LGBTQ+, aduna bay welcome ba ang LGBTQ+ aning job fair? Yes, welcome kayo tanan sectors sa community, welcome kay nga mo attend sa job fair. Walay gilimitahan. Okay, so grab na to ning chance karon Ma'am She para guys to post also the vacancies from PSCTV katong kamong kinababa sa mga bid focals nga i-post nila sa ilang bulletin board so that your constituents can have the easy access of the vacancies as well. Okay, so gawas aning job fair, Ma'am, pag mahuman ta ning job fair, aduna pa ba yung mga programa o services ang ihatag sa PSCTV pag human ani para pod sa mga uban na dili maka-avail sa job fair? Na pa ba yung mga opportunity? Yes, and we have different employment facilitation activities. Job fair is just one of it. Now, kung gusto mo moadto sa opisina or mangita og trabaho nga wala naka-avail sa job fair, naatay ginatawag na referral, and then naghatag mig referral sa mga mangitag trabaho. Naapod may job vacancies nga naa sa opisina, but before ka matagaan na mong referral, you need to attend first sa atong pre-employment seminar for local applicants sama sa PESLA. Aside from that, kung makita namo during assessment nga dili haom ang imong skills sa ginapingita sa kumpanya, then we will refer you to attend our free skills training or that community skills training entrepreneurship program na ata din ha. So that is free. All you have to do is magpalista mo online or you may visit our Panabo City Skills Training and Assessment Center nga nahimutang dito likod sa Motorpol sa Barangay Dato Abdul, Purok Kumayan. So pwede ra kaayo. If kinahanglan po mo additional capital, we also have this micro-biz incubation program wherein we can let you borrow money without interest and it's payable for 2 months. But ang pinaka-hot selling karon, Miss Dolly, ang atong ginatawag na special program for employment of students. At ang mga SPES. So, ongoing na ang among SPES
umanami sa registration, we are now in kanang interview na nag-interview na for the whole month of February. We are conducting interview. And for those naka-schedule for interview right now, since dili suspended ang atong work, all they have to do is to reschedule their interview. Pwede mo balik sa katong link nga gi-provide namo and then magpa-reschedule mo kay wala man tay trabaho karon. So pwede ra kaayong. Okay, so dako kay opportunity sa atong mga kabataan, ma'am. Yes, ang SPES. Pero ma'am, pangutan na ako sa about sa job fair. Yun sa man sa inyong buhatan na ma-encourage ang atong mga local businesses nga mag-participate aning job fair. Ug unsa pod ang makuha nila nga mga benepisyo nga mag-appeal sila ani. Now, yes, we are currently inviting them. We are sending them invitation to participate in our job fair, especially for those balik-balik na mo ato sa opisina, because this is not just an opportunity for peso nga makakuan. We need you and you also need us for your manpower needs. So it's a win-win solution if you will participate in our job fair. Now mahatag na mo ang mga karapat-dapat na trabahante sa inyo ha. At the same time, dili na mo maglisod og pangita. Kung asa man mo mangita og mga trabahante. We are not just doing this for our applicants, but we are also doing this for our employers as well. Likewise, ma'am, unsa pod ang mga benepisyo nga makuha sa atong mga job seekers? Ang job seekers, especially katong mag-attend sa job fair, kanang minimal ang expenses kay naraman diri sa Panabo. Pwede ka mo uli after sa imong interview, pwede ka mamahaw ay maniud to dito, bubalik ka, so minimal gyud ang expenses nato. And aside from that, one-stop shop na siya, na siya yung mga lahi-lahi nga company. You don't need to hop from one company to another nga mo adto ka magpliti-pliti, but this is a one-stop shop. Tanan gusto nimong applyan, naa na din ha. Tapos, naapot tayong mga participating na mga national agencies, national government agencies, like si SSS, PhilHealth, Pag-ibig, si Dolly, OWA, kung katong na yung mga nanginahanglan og assistance sa labor concerns, naa din na si Dolly, katong manginahanglan og mga communication sa ilang family abroad, naa si OWA, naapo din na si Department of Migrant Workers. So, ubay-ubay ang mga mag-participate sa atong job fair. Okay, so daghang kay salamat, ma'am. No, lastly, mga may tips sa imuha, ma'am. Kung ang usa ka job seekers unsa man niyang buhaton kanang mahadlok manggod tabag mga graduate, no, na makatrabaho ba ako, open ba ang inyong buhatan para sa ato mga first timer, kung sa imong mga tips nga mahatag po. Okay, for those first time job seekers or katong mga first time gid mga apply og trabaho, be yourself lang. If you are scheduled for interview the following day, rest early. Do not memorize your script, your spiel. Try to familiarize it, kay kung i-memorize na to, makalimutan na din na gyud ta magkakuan. So ingana lang, and then be prepared. Bring all your documents. Be there early. It must be 30 minutes before your scheduled interview. And please wear proper attire. Don't forget to bring your ball pen. Kana gyud, number 1. Your credentials must be there also. And kung naaman ta dito, please, kung muadto ka, mamahaw sa gyudaan or mukhaon para dili kaayo makulbaan. Then be confident but not overconfident. Okay. So ma'am, basig nato mga padugang mga pahibalo nga mga activities. O gibalik nato o kanus ang ato ang job fair. Okay, I am inviting all applicants, not just from Panaboans but in neighboring cities and municipalities. Please do come over in our job fair, Araw ng Panabo Job Fair, this coming March 11, 2026 at Panabo Gym. This is job fair. We are offering different job vacancies for local and overseas. So all you have to do is to bring all your requirements, bring as many as resume as you can, and if you have limited resume, we are offering free printing of resumes in partnership with JCI. Aside from that, for the SPES applicants, please reschedule your SPES interview. If you are scheduled today, please have it rescheduled kay suspended ang atong work for today. Ma'am, atong mga pasalamatan? Yes, thank you so much. Of course, I would like to I take this opportunity to thank CIO, si Miss Dolly, for inviting us over today para ma-share po ang activity. And of course, I would like to thank our city mayor for giving
mga enough budget for PSCTV na para himuan nato og mga programa alang sa tong katawhan kay Ma'am Joanne, kay Sir Misoles, and etc. And I would like also to say thank you sa ako ang mga dedicated PSCTV family, mga team namo diya sa PSCTV na maskim pa og walay oras nga ginatan-aw. Salamat kaayo sa inyo ha. Walay puas na pag-atiman sa atong mga kliyente. Yes, moingon gani ko sa taga PSCTV na kamo nga opisina ba mga langas jud kaayo mo. isa jud mo sa mga langas, makatawa na lang sa ko si Sandro. Pwede magpuyo sa mo binga na mag-slip sa damo dihabi na di jud matabang. Dili mahiluna. Dili mahiluna, daghan kay ganap, no? Daghan kay salamat sa ato ang PSCTV Manager Ma'am Cherelle B. Espinosa na miskag holiday karon. Nagidin taon siya diri biskag ulan. Daghan kay salamat Ma'am She no sa imong oras nga gihatag sa karon. It's very important nga para makaapil ang atong mga Panaboans o ang atong mga neighboring na mga kaigsuunan na makaapil sa Panabo Job Fair. Una ko mag-end sa tong program ato ang paybalo magamping ta kanunay mga karadyo tungod kay 90% rain chance ang syudad sa Panabo antud kini sa Sunday. Gikan kini nga impormasyon gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office or Department. Daghan kay salamat mga karadyo amping ta kanunay and sa makausap pa, kini yung alagad sa kahanginan, Dolly, Amag, gikan sa City Information Office. Kauban ang atong technical in charge, Richard Ligtas. O sa makausap pa, ang atong mantra sa atong mayor, ang Service to Panaboans, Service to God. God bless us all mga karadyo. Magkita-kita ta sa Lunes. God bless everyone. Bye!